Yo, what is up guys? So, nanapunta part 2 na sa atong laundry ko sa wash ko lang. So last video sa atong gibiyaan. So natay bagong hire si may natay bagong employee, bakang lang siya pero pasayloan ninyo okay ra na siya. So mag-abre na ta guys and continue na to atong journey aning wash ko lang. Let's go. Hala. Aw. Kuya, mga tao dire no. Kasi bago ra siyang gawas do kani. Oh, naglinya gid sila mama. Oh, grabe labada ninyo, mardaghan yo gay ba? Sabado ron? Sabado gid siguro ron ba? So siya ang mag-atiman sa wash ug iron. Ako mag-atiman dere. No? No, Ellen? Degenerous? Maghuwat na siya na mahuman nga labada ma'am dere be. Oh? Oh? Oh, ga-exercise man. Oh, na triplets man ni sila ma'am. Kana palabada gid mo dia kanang way sud ni ma'am. Sige kana pump up the gym, pump it up. Wala tag mga kuan nato trabahante. Hala. Sa kuan man niyo sa Sinizuko ba ni? Uy Nizuko, asa man ka magpalabada ka? Hala Sinizuko ma'am nalagi diri. Sakto ba ko Sinizuko mo pala jag tired. Sige kana ipamutang lang dia ma'am. Ay, nay, may buntag, nay. Dali, ma'am, ni Zuko. Sa imo, ka na imo, ma'am. Thank you. Maayo. Graffiti bandal approaching. Isa. Ang pambunal dari. Haman. Hamay bandal dari, hamay bandal. Bandal, ma'am. Wala man lagi. Ikaw may bandal? Hala, sa Subway Surfer man eh, oh. Pistot ka. Ikaw na, ha? Da. Hindi pa yung palit, ay. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Huwag yapon sila na human dito. Sige, pagpalit lang mo diha. Maayo na yung trabaho, no? Uy, Ellen. Mahumanay na ni Ellen, no? Trabaho aday ni Ellen, ha? First day, ba mas trabaho, Ellen? Diara ka. Kusog na tong business. Thank you, sir. Paldo na ta, guys. Agapon din rin na human. Human na siya. Oh, $2. Oh, $2. Oh, $2. Kana, dugangan pa itong mga machine diha. Para dagay mo kuan ba. Stock up shelf. Bot lang anang stock up shelf. Margain na ko naman nagtrabaho. Nay. May human na be. Balhin diri. Balhin na diha kani human na ni. Kani balhin na diha kani human na. Hoy, trabahoan ni hoy. Oh. Trabahoan na ha. Giahak. Napa? Saan pagbutang? Oh, kana. Trabahoan na dia. Hi, ma'am. Thank you, ma'am, for cow. Ina, may clown ni palit. Oh, very good kaya akong tarwanti, ma'am. Very good kasi Ellen, uy. From now on, idol na tayo ka Ellen, ha? Oh, napo diri ka pala ba, oh. Very good kasi Ellen, uy. Oh, abdi kaya tong ko, ano? Yeah, nice one, Ellen. Kana, very good. Mo na yung gusto na ako, ma'am. Employee of the month si Ellen, mga kaibigan. Employee of the month. Nice ka, Ellen. Imo, ma'am. Okay, magkuha na ka. Number 2, boss. Nara number 2. Thank you, ha. Kani, labada ni. Pakanti, ha. O, napa, Ellen. Dili ako atiman na uy nabuang. Si Ellen ana. Oh na pa Ellen, atiman na. Kani balhi. Kani human na pa Ellen oh. Okay. Thank you ma'am. Busy na gito tong shop. Busy na. Nice one. Kani ganahan ako nga shop ma'am kay abtik na ba. Lively na, lively.
Imo tay, magkuha na ka tay. Number 3. Nara thank you. Imo boss. Napa Ellen Nag-unsa man sila dire humana pud sila palaba Dire na. Imo, okay, thank you. Nice one, Ellen. Very good. Ako na human, kani human na. Napa Ellen Very good yung kay Ellen napa. Napa. Nice kawan mo na thank 4. Nara na thank you. 7 Nara thank you. Mupalit ka na thank you. Kani labahan pa. Okay. Number 1 kay Busing. Nara boss kuyawa pag trip nila dire duha. Exercise man. Nara pud si Nizuko ma'am. Kaniho man na balini. Napa. Nizuko, thank you. Karaghan, 6 og 5. 5, 6. Kanila Bruno. Number 8. Nara, number 8, thank you. Kuya, mga trip na mga customer. Okay. Nagayhin doon nun dire. Pwede ko mag-hire pag isa. O siya number ni mo, ma'am? 9. Nizuko. Daghan na kayo tayo trabaho, ma'am. Kapoy, nagay ko. 20. Kana. Sa number ni mo, 11 nara. Number 10 dahil siya. Nara ma'am. Okay, thank you. 11 nara, thank you ma'am. Derebe. Umana sila tatay. Kapuya. Napa trabaho anak day. Sa number 12. Human na. Nizuko Ellen. 1 2 3 15. Nara sir, thank you sir. Nanay, humanas nanay kapuyin ako. Daghan kay ma'am, daghan kay tay customer. Sabi, pwede ta mag-hire pag isa ka staff Which laundry rank 2? Cashier. Washing. Kaya ba? Cashier. Kanang kuan, washing drying. Kani tanaw, washing drying Sige, pero mag-hire tag isa bayaran nato siya daan be. Auto pay na Okay. So natay cashier, very good. Siya na maghatag sa mga kuan. Siya na may maghatag. Siya na mo hatag ma'am, nice. Doon na tong cashier ihatag na boss. Ako na diri ha. Okay, nindot na kaya tong trabaho pre. Napa pilo kuan trabaho Ako maghinlo na lang ko. Diba? Ang mga hugaw na dapita be.
Pagka man ani busing na rin kay ko, ako na lang mag-atiman, ma'am. Read today's report in the office. Okay, human naman. Human naman saan na to? 3. Okay. Oh, tiwasan ni tanan, ma'am, para natay kwarta. Paspasin nagtrabaho, ha, oh. Abdi kasi mo plancha, oh. Oh. Napagani, pa na human. Ang deripikas, ma'am. Wala na ni sulod, human na. Natag na, boss. Tiwaso lang nato ng mga kuan para na po tayo mag-profit po tagamay, no. Mag-upgrade lang tag perk siguro. Skill. Increase customers' patience by 40 seconds. Player lang the store. Naka-level 1 naman ta. Player 59. Increase speed by 5%. Okay na, wala pa man. Skill, builds, decor, tools. Mahal pa mag-upgrade og tools, oy. Pero kani ganahan ko ani. Unlock minimart. Able to process minimart transaction. 1,000. What the hell? Mahal na good kani si Alba. Kinahanglan ako si Alba. Pwede pa man maka-upgrade kay Alba. Kulang pa. Unlocking minimart. Stock shelf. So ako gina ng palitan din sa daghan, no? So kinahanglan guro ako palitan gyud daghan. Kana daw. Kay lisod makayo. Mukhang pasabot nila, ma'am. I-stock up shelf gini na ako, ha. Sharo lagi. Puno-punoon gini na to. Di pa ginapuno sa iya, ma'am. Enterprise. Okay, mana ni? Okay. Enterprise tag 2 point market price. Tris ni ma'am, uy, nabuang. Tris, wait for customer. So, ugma na ni nato trabahon. So, ugma na mga tugsa mo, guys. Pak! Basura, uy. 5, wala na. 6, wala na. Kani, wala na. Basura na may tanan. Okay. Last day. Let's go. There will new bills. Check your koan. Okay. Check your PC bills. Bayaran na ito tong bills. So, open na tabi. Last opening na to. Sirado na din ta. Bago pa yung nag-abre, sirado na yun. 115. Na sila, oh. Na pa yung naghubo, oh. Botang lang na, dere. Thank you. Balik kag botang. Thank you. Ano ra? Grabe mo. Saan ako music, be? Kuyawan nilag trip, uy. Maminana, magpalabada, magpungko-pungko. Claim your minimart. Okay. Claim reward. $500.
Barometer is in the area. Kinsa man ang barometer, ma'am? Duol dire ron. Busy man sila dito pinungkuan. Isa rin ang barometer dayo eh. Kinsa may barometer da? Ay, suka-suka ka dire ah. Dati $600 paldo. Sabi kayo, abangan ako itong kinsa to ingon nila. Nga barometer. Ay, kani siya ma'am. Magsuka-suka ka dire ma'am. Dire jud ka no, nagbaktas pa yung kaglayo ano para magsuka no. Hoy. Mubo ra ba kay kang babae ha? Hoy. Hoy. Di ka dire magsuka-suka ha, buang ka dire. Di mo rong pahasul-asulon. Human na. Oh, naraday, trabaho aday. This one. Okay. Trabaho na to. Napaday, oh. Oh, human na sila diri, oh. Human na sila palaba. Uy, napay palit. Clown may gapalit diri, oy. Kao man. Kuwat tano. Relax na itong trabahoan, ma'am. Diha, pag atang lang mo, boss. Dugangan ko nagpalit, do. Kaya na naman tayo budget good. Na. Ay, human na. Mag-hire lang kong isa, oy. Kanus amang ko maka-hire anig isa. Naglayo pa man yan akong rank. Meron po si Nizuko eh. Dari na ma'am. Palit daw og isa ka kuan be. Isa ka kani level 3 petag isa ani tapos mag-upgrade ba tag dryer o washer unya ana oy isa lang ana dugang sige daw uy nagipungko naman yung mga angkol daw. Oh, napay isa gamita. Ay, Ginoo, kapuya. Nalipong nako. Machine is broken. Hala, naguba. Akong ayuhon na. Dokdoka para maayo. Machine broken. Kibaw na ko. Naway pa ni dali ra mahuman nag-exercise tapod sila oy. Nanay ba? Yan ay mag-unsa man kada nay oh. Gaunsa man na siya. Warm up as nanay ba? Ano pa palit?
Lakin sa man eh. Ya ay si Gojo sa turo. Ya ay nangumpra man nag tired noon. Tired. Sige Gojo amping. Binuang. Si Gojo noon dere. Ay, kapoy na dyan ko ng busing ba? Nagkan kayo tayo atimanon nga mga labunon dire. Thank you thank you sa pagpalit. Number 8 boss, yatag boss. Oh. Una na po din, nizuko na po. A customer is stuck. Hala. 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 Uy, na step bro. Na-stuck ka na, step bro. Hala, sa Nay, tabangan tayo. Oh no, I'm stuck. Someone help me. Help customer. Sa help customer with love. Hala, si Lula. Ato, terang Lula, bay. Kuantong Lula, baka nang pakankuan niya, para tabangan siya with love. Binuang man ang imo la. Samukoy, hep. I'm stuck, step bro, man, toy. Ay. Daghan na kay labunon. Magsirado na ang store. Samukoy. Watay suga diri ma'am ngano way suga diri. Watay lights diri no. Daray lights diri isa ra. Hinay kay tong suga ma'am. Ay manirado na tawe. Sa muka ni kadua. Paman na. Ipa-pick up lang din nato sa atong mga customers. Man na. Siya pick up pon boss. Oo na oo. Man na po ni tanan. Oh. Gabi trabaho nila. Kalibango naman akong boy. Oh, dana human, manguliktan ako. Thank you. Paldo naman ito, day. Ipakuhasan na nato tanan, wa mo gud human good daghan pa oh. Napatay mga stock diri. Napagay mga kuan nun. Kalibango na nung kudo. Pistol pa ni nabugdawan ko eh. 654321. Si boss na ray last. Oh, natay duha ka staff, nice kayo eh. Oh, atiman nate. Samukan lang ko ani maghinay-hinay niya, mapaspas og kalit oy kay mo'y makalipong. Kaning binaktasan niya ba kay samo kayo, sakit kayo kuan. Nagbuhat ani. Dewasa na day. Kaya para manghuli na tatanan day, huwataw na ato tong mga nabilin nga customer. Kita nyo natin $800 oh. Dugaya ba na ng ate mahuman eh. Upgrade atag skill be. 69 items and 10% discount ramay na ato tra. Yan na. Kani increase movement speed ba? Kan na paliton ko gid na. Customer purchase skill tip kani paliton na ta. Tapos kani tip dugangan tag tip para mas mudako. Tapos tools di man kay naka magamit blueprint
Big room, unsa din nasa big room, spacious room to kung additional laundry machines allowing to serve more customers efficiently. Unya nagnatay staff oy. Kapoy kay walay staff oy. Ako ra isa. Laundry upgrade 26 detergent increase tip by 2. 105 unlock new table. Unya nagnatay kuan. Staff lagi kay wa mo tay staff eh. Okay, human na mag-pick up na lang ni sila. There is busing. Pick up last customer for the day. So, diri sa tamahuman guys, no? Kay kalibangon ko, lagot kayo. So, diri na sa tamaghuman. So, hopefully nag-enjoy mo. And I love you all. See you sa next video. Bye-bye!